السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد من سلسلة حلقات افيتو برو للعقارات مع مروان ورضا. اليوم جينا لحد سوالم اكزاكتومون لا زون اندستريال. جبنا لكم واحد لوفر تري سبيسيال غادي تعجبكم اكيد. هذا واحد لوزين يعني بيان اميناجي، مقعد واجد لاي اكتيفيتي، ففريمون هذه واحد لوفر تري سبيسيال انو با غاتي. المصنع ديالنا ديال هذا النهار كيتواجد في المنطقه الصناعيه حد السوالم. المساحه الكليه ديالو 3000 متر مربع والمساحه المبنيه 1360 متر مربع. بالنسبه للمساحه اللي كاينه في الوسط ديال هاد اللوزين 34 ديال العرض، 40 ديال الطول و6 في العلو. يعني فيه لي فيستيار، فيه لي بيرو بيان اميناجي كيف ما قلت لكم. غادي تكتشفوا مزيد من المعلومات في الفيديو المرفق مع هاد البريزونطاسيون مع سي محمود الاكسبير ديالنا. غادي يعطيكم مزيد من الشروحات، والثمن كيبقى ب 11 مليون ديال الدرهم، فهو ثمن جد مناسب بالنسبه لهادشي اللي غادي تتابعوا معنا. فرجه ممتعه. Voilà, donc ça c'est le local industriel situé à la zone industrielle de Had Soualem. Il y a à peu près 1500 mètres carrés couvertes, vous voyez, avec en hauteur, la hauteur, donc ça fait à peu près 8 mètres sur les côtés, et il y a à peu près 9,5 au milieu. Donc là c'est la charpente métallique. Puis là, comme vous voyez, il y a l'évacuation. Il y en a à peu près 4 grandes portes. 1, 2, 3. Là c'est la troisième porte. Et voilà la quatrième et la dernière porte. D'accord? Ça c'est les accès à ce local industriel. Par la suite, on verra la partie donc vestiaire pour le personnel, les ouvriers. Là, c'est la partie vestiaire. Vous voyez. Un instant, s'il vous plaît. Un petit espace pour les ouvriers. Et ça, c'est les vestiaires. Voilà. Il y en a à peu près 6 vestiaires avec leurs toilettes. Voilà. Par la suite, on verra. Là aussi, c'est la partie donc extincteur. Cas d'incendie. Il y a aussi la tuyauterie. Donc, respecte bien les normes. Voilà. Et puis là, on verra, Inch'Allah, la partie espace bureau. Ça, c'est l'espace bureau. Ça, c'est la réception. Ça, c'est la partie réception avec deux toilettes et des vestiaires aussi. Voilà. C'est la partie réception avec des bureaux au fond. Capacité de 6 bureaux, voire même plus, comme vous voyez. Donc il est bien aménagé avec une distribution conventionnelle. Là on verra la deuxième partie du bureau, ce qui fait à peu près 600 mètres d'espace bureau sur 3 niveaux, donc rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Donc ça c'est la deuxième partie des espaces bureaux. Voilà, vous voyez. Ah, c'est les vestiaires avec 2 salles de bain,
Donc là, on va voir aussi la troisième et la dernière partie des espaces bureaux aussi. Voilà. Voilà. Toujours la même distribution avec ça, c'est un local industriel donc tout neuf. Puis voilà. من بعد ما شفتوا معنا التقديم ديال هذا الفيديو الرائع، اللي مهتم بهذا المصنع الرائع يتواصل معنا في الارقام الظاهره اسفل الفيديو، وما ينساش وما يبخلش علينا بلي لايك وبالدعم والسبسكرايب في القناه. وحتى الناس اللي انتريسي بشي عرض واحد اخر، سوا ديزون يعني كيف كنقولوا الا كيقلب على اللوكاسيون باغي يكري ولا باغي يشري سوا فيلا سوا تيغان سوا ابارتمون ريستورون ومازال ما لقاش، فما عليه غير يتواصل معنا في قناه افيتو برو للعقارات باش غادي نجيبوها ليه ان شاء الله في اسرع وقت. كذلك الناس اصحاب المحلات لي بروبريتير كيف كنقولوا، عندكم شي فيلا شي ابارتمون بغيتو تكوميرسياليزيوها بطريقه بروفيسيونيل مع لاجونس ديالنا حنا كيلر ويليامز. المحل ديالنا كاين حدا زرا في الضب المعاريف كازابلانكا. فمرحبا والف مرحبا بجميع لي زوفر ديالكم، غادي نحاولوا نكوميرسياليزيوها لكم بطريقه بروفيسيونيل بطريقه قانونيه، فما تبخلوش بالتواصل ديالكم معنا في الارقام سواء ابل سواء واتساب.